त्या स्वातीत हांव मागतां मेजर रणजीत सिन्हाजी हांच्या लागीं की तांणी मशाल पेटोवची. ए बाबा मस्त. त्यानंतर नगराध्यक्ष डॉक्टर नूतन बिचोलकर मॅडम. त्यानंतर उपनगराध्यक्ष सुशांत हरमलकर सर. मुखेल अधिकारी श्री चंद्रकांत शेटकर सर. त्यानंतर विनंती करता उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या नगरसेवकांक तांणी स्मारकाक पुष्प अर्पण करचे. मुखार पुलीस पथक, NCC स्काउट स्टुडंट्स मार्च पास्ट करीत मानवंदना दिता. तातूंत हांव डॉक्टर नूतन बिचोलकर मॅडम
ह्या मेळाव्याक संबोधीत करपाक आनी ह्या इतिहासीक दिसाच्या म्हत्वाचेर उलोवप करपाक आपयता. ताळयो मारून तांकां येवकार दिवं. सोहळ्यात उपस्थित मान्यवर आयचे प्रमुख अतिथी मेजर रणजित सिन्हा सर रिटायर्ड, वाईस चेअरपर्सन सुशांत हरमलकर, चीफ ऑफिसर श्री चंद्रकांत शेटकर, एक्स चेअरपर्सन मॅडम शुभांगी वांगणकर, प्रिया मिशा, श्री सुधीर कांदोळकर, पास्ट वाईस चेअरपर्सन विराज फडके, आशीर्वाद खोर्जेकर, आनंद भाईडकर, के एल ब्रागांजा, स्वप्नील शिरोडकर, विकास आरोलकर, तसेच आमच्या मदतीत उपस्थित असा एक्स चेअरपर्सन श्री आशिष शिरोडकर, तुषार टोपले, रायन ब्रागांजा, संदीप पळारी सर, मॅडम रूपा भक्ता, आणि माझ्या उपस्थित इतर नगरसेवक आणि नगरसेविका, तसेच हांगासर उपस्थित असलेले सगळे पेरेंट्स, टीचर्स, स्टुडंट्स, पोलीस, फायर फोर्स, प्रिंट अँड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सगळे आमचे आमंत्रित म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे सगळे स्टाफ मेंबर्स आणि माझ्या मोगाळ म्हापशेचे नागरिकांना सुप्रभात आणि तुमकां सगळ्यांक गोंय मुक्ती दिसाची हुनवणीत पदवी. आयज आमी गोंय मुक्ती दिसाचो उगडास करता तेन्ना आमी 63 वर्सां आदीं वसाहतवादी राजवटींतल्यान मुक्त जावपाक कारणीभूत जाल्ल्या अफाट त्याग आनी अखंड निश्चयाचेर चिंतन करपाचो खीण. हो इतिहासीक दीस आमच्या सुटके झुजाऱ्यांच्या धैर्याची आनी एकचाराची याद करून दिता, ज्याच्या यत्नाक लागून आमकां 19 डिसेंबर 1961 दिसा मुक्तीचो उजवाड मेळ्ळो. मुक्ती उपरांत गोंयचो प्रवास उल्लेखनीय आसा. गोंयची एक विकसीत राज्य म्हणून नामना आसा. आमच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजा खातीर, सैमीक सोबीतकाय खातीर आनी फुडारिल्ल्या पर्यटन उद्देगा खातीर गोंयचें नांव अभिमानान घेता. गोंयचो एक मुखेल भाग म्हूण म्हापशेचो हे उदरगतीत अभिन्न वांटो जावन आसा. म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष म्हणून आमच्या सामुहीक कामगिरीचो म्हाका अभिमान आसा. आमच्या शारांत मुळाव्या साधन सुविधा, नितळसाण, शिक्षण आणि समाज उदरगतीत प्रगती पळयल्या. वेगवेगळ्या वाठारांत कोयराचो विशय हातीन घेवन तो चालीक लावपाचो यत्न नगरपालिकेन जायत्या पद्दतीन केल्लो आसा. बऱ्याच ठिकाणी ब्युटिफिकेशन ऑफ द गार्बेज पॉइंट्स, टॉयलेट रिपेर्स, मेंटेनन्स, तसेच पार्क्स आणि गार्डन यांचे मेंटेनन्स ही त्याची उदाहरणां जावन आसा. आणि या हितूनूच कामगिरीची दखल म्हणून म्हापसा नगरपालिकेक 2 स्टेट अवॉर्ड्स फावो जाल्ली आसा. स्वच्छता ही सेवा 2024 याच्या अंतर्गत पहिले जे प्राइज फावो जाल्ले आसा ते बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी फॉर क्लिनलीनेस टार्गेट युनिक ट्रान्सफॉर्म अँड सेकंड प्लेस फॉर बेस्ट टू आर्ट इनिशिएटिव्ह बाय अपर अर्बन लोकल बॉडीज ही 2 फावो जाल्ली आसा. आणि ती सस्टेन करपाची आणि फुडें चालू दवरून आमकां उदरगती व्हरपाचो प्रयत्न सदांच म्हापसा म्युन्सिपालिटी करीत आसतली. डिजिटल लायब्ररी जी ओल्ड म्युन्सिपालिटीच्या हितूनसून लोकां खातीर तयार जाल्ली आसा ते एक म्हापशेचें भूषण जावन आसतलें. इतर डिपार्टमेंट जशे इलेक्ट्रिसिटी, PWD, WRD आणि हेल्थ अलॉंग विथ द पोलीस डिपार्टमेंट आणि आमदाराच्या मदतीन जे कितें उरलेले आमचे प्रोजेक्ट आसात ते पूर्णतेक व्हरपाच्या खातीर आमचे यत्न हो सदांच चालू आसतलो. तितून रोड कंजेशन, पार्किंग इश्यू हो सोडोवपाचो आमचो ध्येय आसतलो. आमच्या म्हापशाच्या जागृत नागरिकांची सुचोवणी तसेच माजी पदाधिकारी, माजी वरिष्ठ आणि पालिकेचे पदाधिकारी आणि
आमचे सगळं स्टाफ मेंबर यांच्यांनी बारीक सारीक गोश्टीचेर म्हापसा खातीर उदरगत करपा खातीर जी गरजेची गोष्ट आसा ते सगळे म्हाज्या सांगातीन सर्व नगरसेवक नगरसेविकांच्या सांगातीन कार्य चालू आसा, जितून सगळ्या नागरिकांचो आमकां जो भाग आसा सहभाग आसा म्हापसा मार्केट कमिटी तर्फे सुद्दां बरोच तेंचें योगदान आमकां मेळिल्लें आसा. 100% लिटरसी अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, विश्वकर्मा स्कीम जेचे अंतर्गत वेगवेगळ्या उदरनिर्वाह दिवपाचे जे कार्यक्रम आयोजन केल्ले वयता, वेगवेगळे गव्हर्मेंट स्किम्स आसा तेचे अवेरनेस प्रोग्राम्स लोकां पर्यंत पावोवपाचो हो यत्न म्हापसा म्युनिसिपालिटी तर्फे सदांच चालू आसा. ह्या मुक्ती दिना दिसा आमच्या शाराच्या आणि आमच्या राज्याच्या बरेपणाक वावर चालू दवरपाचें उतर दिवया. गोंयकार म्हणून आमकां व्याख्या करपी एकचार समावेश विविधतायेचो आदर ही मूल्यां आमी पाळुया. आमी सगळे मेळून आमची सैमीक संपत्ती सांबाळपाचो, तिका उदरगतीक चालना दिवपाचो आणि फुडल्या पिळगी खातीर जिणेचो बरो दर्जो सुनिश्चित करपाचो यत्न आमी करुया. आयज हांगा हाजीर आसलेल्या सगळ्यांचे आमच्या समाजाक केल्ल्या समर्पण आणि योगदाना खातीर हांव काळजाच्यान तेंचे आभार मानता. एक बळिश्ट चड समृद्ध म्हापशे आणि गोंय बांदपाचे वचनबद्धताय दिवन आमच्या सुटके झुजाऱ्यांच्या यादीक मान दिवया आणि कार्य करून जैतिवंत जाऊया. धन्यवाद. जय हिंद. शिल्ले मेजर रणजीत सिन्हाजी आज आमच्या माजगतीन आसात. हे आमचे सौभाग्य आसा. इंट्रोड्यूस मेजर रणजीत सिन्हाजी. मदर भिवाबती सिन्हा, keen sport enthusiast, joined Indian Army when Indian Army was still under the influence of Royal British Army. His grandfather was conferred Rai Bahadur title in 1923. He was the district magistrate of Faridpur, the 15th undivided India. He joined Indian Army in rank in 1951 and in year 1971. He was commissioned as Army Office in the most prestigious Army regiment, Sikand A.K. Gorakha Rifles. This regiment has the distinction of having Field Marshal Menkesho as its officer and has many Paramveer Chakra and many other gallantry awards. Major Sinha was in Phi Para as a para-topper and has golden wings with 50 jumps, and was also a member of Airborne Tusker. That's fascinating. Retired Major Ranjit Sinha was indeed a part of a significant event in India. The 1961 Indian annexation of Goa, also known as the Liberation of Goa, was a military operation conducted by the Indian Armed Forces to capture the Portuguese-held territory of Goa. The operation was launched on December 18, 1961 and lasted for 36 hours, resulting in the surrender of the Portuguese forces and the liberation of Goa from Portuguese colonial rule. Major Ranjit Sinha's contribution to this operation is truly commendable, and he is a part of India's proud military history. His bravery and service to the nation are an inspiration to many. He was part of 1961 Goa Liberation Operation Vijay and has seen 1962 India-China War, 1965 India-Pakistan War and 1971 India-Pakistan War. He was married to Mrs. Chanda Sinha for over 52 years and she went for her heavenly abode in 2015. Major Sinha's elder son Prosenjit Sinha settled in USA and his grandson Rick Sinha is now a doctor in United States. Sujit Sinha, his younger son, has two beautiful resorts in Morjing and Ashwin by the name Ibis Hotels and Resorts. His son Achintya Sinha works in Marriott Hotels as a budding chef after completing his hotel management from Manipal. Since 2021, he resides in Goa and has lovely memories of Panjim when he came in 1961 and now is loving his stay in the pristine weather of Morjing. Now I would like to tell
Dr. Nutan Bichholkar, Madam, to felicitate Major Ranjit Sinha